بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنواری ملکہ سے شادی کے کئی خواہش مند حضرات دربار میں پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی مرد یہودیوں کی ملکہ کی شرط پر پورا نہیں اترا تھا۔ جو بھی خواہش مند مرد دربار میں شادی کی خواہش لے کر آتا تو اسے دربار کے ساتھ ہی منسلک کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ کنواری ملکہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ مرد خوب داد وصول کرتے، بادام زعفران کے دودھ کا پورا ڈول بھر کر پی کر کمرے میں جاتے تھے، مگر وہاں جانے کے بعد کمرے سے ان مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگتی، پہلے سسکیاں اور پھر چیخیں۔ باہر کھڑے لوگ یہ آوازیں سن کر گھبرا جاتے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اندر گیا شخص باہر آتا تو اس کی حالت اتنی غیر ہوتی کہ 4 لوگ اسے اٹھا کر باہر چھوڑ کر آتے تھے، جبکہ کنواری ملکہ اسی شایان شان سے گردن کو اکڑا کر ایک ادا سے آ کر سامنے تخت نشین ہوتی اور کہتی، کوئی ہے جو مجھے اپنی مردانگی دکھا سکے؟ مجھ سے شادی کرنے والا مرد ہونا چاہیے۔ مرد؟ کیا میری سلطنت میں ایک بھی مرد موجود نہیں جو کمرے میں جا کر بجائے خود چیخنے کے میرے حواس گم کر سکے؟ سلطان محترم پچھلے 3 دنوں سے اس گھنے جنگل میں موجود تھے۔ صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی کے قریب سلطان محترم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت قالین بچھا کر وہ وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آس پاس پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں سے سائیں سائیں کرتی ہوا بے حد خوبصورت گیت پیش کر رہی تھی۔ سلطان محترم مچھلی تناول فرما رہے تھے اور ساتھ ہی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھے تو سپاہی بھی چوکنا ہو گئے، نہ جانے سلطان محترم کب کیا حکم سنا دیں۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ آج میں اس جنگل کے دوسری جانب کی سیر کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے وہاں کا پانی اس ندی سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر سپاہی تھوڑے گھبرائے تھے، ان کے چہروں کی گھبراہٹ سلطان محترم بانپ چکے تھے۔ فرمانے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے ساتھ آگے کا سفر نہیں کرنا چاہو گے، یا پھر میری وجہ سے تم لوگوں کو بیدار رہ کر اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے؟ اگلے ہی پل وہ 4 سپاہی آگے بڑھے اور سلطان محترم کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ نہیں سلطان محترم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ سلطنت تو یہودیوں کی سلطنت ہے، اور وہ ندی بھی بدقسمتی سے یہودیوں کی ہی سلطنت میں آتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ کہیں وہ یہودی ہمیں دشمن سمجھ کر ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ سلطان معظم نے جب یہ سنا تو چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف اس ندی تک جائیں گے، اس کا پانی پئیں گے اور سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب ہمارے پاس نقصان پہنچانے والا کوئی ہتھیار ہی موجود نہیں ہوگا تو بھلا کوئی کیوں کر ہم پر شک کرے گا؟ یہ سن کر سپاہی بھی جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان معظم کا گھوڑا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ سپاہی بھی سلطان معظم کے پیچھے تھے، وزیر بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر کی مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ انہیں دور سے ہی ایسے آثار دکھائی دینے لگی جس سے یہ محسوس ہونے لگے کہ ندی اب قریب ہے۔ سلطان معظم جیسے ہی ندی کے قریب پہنچے تو کچھ جھاڑیاں ہٹانے پر ہی انہیں ندی کے ساتھ ساتھ ایک پوری سلطنت دکھائی دینے لگی۔ سامنے ایک محل تھا، آس پاس گھر بنائے گئے تھے، اور وہیں پر ایک عجیب سا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس وقت ندی کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے سلطان معظم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پینے لگے۔ واقعی جیسے اس ندی کے بارے میں مشہور تھا، وہ پانی بے حد میٹھا تھا، لیکن سلطان محترم نے جیسے ہی دوبارہ پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہیں پر ساکت ہو گئے۔ وزیر اور سپاہی پیچھے ہی کھڑے تھے۔ سلطان معظم کو یوں بت بنا دے کر وہ تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اگلے ہی پل آگے بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا سلطان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اپنے ہتھیار نکال چکے تھے۔ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ندی کے پانی میں کچھ ایسا تو موجود نہیں تھا، یا پھر یہ کسی دشمن کی کوئی چال تو نہیں تھی جو سلطان معظم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن اگلے ہی پل سلطان معظم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر گویا ان سب کو خاموش کروا دیا، اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی سماعت کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ سنو کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ سبھی بالکل خاموش ہو چکے تھے، اور پھر اعلان کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ اس اعلان کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر جو الفاظ ان کو سنائی دیے وہ سن کر سلطان معظم حیران رہ گئے۔ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ یہاں پر اس سلطنت میں چل کیا رہا ہے۔ 2 سپاہی فوراً اپنا بیس بدل کر آگے بڑھ گئے۔
جس سے وہ سلطان معظم کی سلطنت کے سپاہی نہیں لگتے تھے بلکہ عام لوگ لگتے تھے۔ جو خبر وہ واپس لائے تھے سلطان معظم سن کر حیران رہ گئے۔ دونوں سپاہی کہنے لگے کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب سلطنت ہے۔ سلطان معظم یہاں پر دکانوں پر مردوں کی بجائے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بھی بغیر پردے کے۔ بڑا ہی بے حیا سا لباس پہن رکھا ہے، بال بھی کئی عورتوں نے کھول رکھے ہیں، اپنے حسن کی خوب نمائش کروا رہی ہیں۔ ان کی دکانوں پر مردوں کا رش لگا ہوا ہے اور مرد حضرات ان کی دکانوں پر ان کے منہ مانگے دام ادا کر رہے ہیں۔ سلطان معظم یہ سن کر حیران تھے۔ یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ یہ یہودیوں کی سلطنت ہے، لیکن یہاں پر مردوں کی بجائے عورتوں کو دکانوں پر کیوں بٹھایا گیا تھا؟ اس کے بعد وہ سپاہی کہنے لگا کہ سلطان معظم اعلان کرنے والے سپاہی تھے جو ڈنکے بجا کر کہہ رہے تھے کہ ملکہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے ملک کی بادشاہی اسے ہی سونپیں گی۔ جو کہ اتنا کہہ کر وہ سپاہی رک چکا تھا، جیسے تھوڑا جھجک محسوس کر رہا ہو۔ سلطان معظم اٹھے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے ہو؟ وہ کس کو اپنی سلطنت سونپنا چاہتی ہے؟ وہ سپاہی کہنے لگے کہ اس ملکہ کا حکم نامہ ہے۔ وہ سناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ملکہ صرف اسی سے شادی کرے گی جو کہ بھرپور طاقت رکھتا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان معظم خاموش ہو چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن یہ بات سن کر انہیں تھوڑی تشویش سی ہونے لگی تھی۔ فوراً وزیر سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، لیکن اپنے خاص سپاہیوں کو وہ یہیں پر چھوڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہیں پر رہ کر مخبری کرو، ہو سکے تو یہودی عورت کے دربار میں جاؤ، جا کر دیکھو کہ وہ کس قسم کا مقابلہ کروا رہی ہے اور وہاں پر مزید کیا کچھ چل رہا ہے۔ وہ دونوں سپاہی وہاں سے اپنا بیس بدل کر جا چکے تھے، جبکہ سلطان معظم وزیر اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس محل میں چلے آئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان اس کنواری ملکہ کی جانب تھا۔ آخر وہ اپنی سلطنت میں کرنا کیا چاہتی تھی؟ ملکہ تو عموماً بادشاہ کی بیوی کو ہی کہا جاتا ہے، اگر وہ ملکہ تھی تو پھر کنواری کیسی تھی؟ سلطان معظم کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ ایک ہفتے بعد جب سپاہی محل میں واپس آئے تو سلطان معظم ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے اور الگ کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ دونوں ہی سپاہی کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے، پھر کہنے لگے کہ سلطان معظم پہلے تو ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، سوال و جواب کیے، جس سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ یہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے۔ اس کا نام ایبیگیل ہے۔ وہ اپنے باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ جب شہزادی شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، جن میں سے ایک رشتہ اس یہودی کا بھی تھا۔ شہزادی کے باپ کو یہ یہودی بادشاہ بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی یہودی بادشاہ سے طے کر دی، لیکن ایبیگیل کو یہ بادشاہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لیکن جب باپ نے قسم دی تو مجبوراً اپنے باپ کی قسم کا پاس رکھنے کی خاطر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد رخصت ہو کر جب وہ محل میں تشریف لائیں تو ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ ان پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے، قیمتی تحائف دیے جا رہے تھے، مگر ایبیگیل انتہائی مغرور قسم کی ملکہ تھی۔ بادشاہ اپنی نئی ملکہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک محل میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا فانوس ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھر چکا تھا۔ شاہی دربار کی قالین کو آگ تک لگ چکی تھی۔ فوراً آگ بجھانے لگے، لیکن ان سب میں ملکہ ایبیگیل کا لباس بھی راکھ اور دھوئیں کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصہ کرنے لگی۔ بادشاہ کو بھی خوب کھری کھوٹی سنانے لگی۔ بادشاہ تو شہزادی ایبیگیل پر دل ہار بیٹھے تھے، لیکن ملکہ کی یوں بدتمیزی کرنے پر وہ شدید برہم ہوئے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، دوبارہ سے نیا لباس شہزادی ایبیگیل کے لیے تیار کروایا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تب تک اپنے شوہر کے ساتھ سہاگرات نہیں منائیں گی جب تک انہیں بالکل ویسا ہی لباس تیار کر کے نہیں دیا جاتا جیسا ان کے والد محترم نے انہیں جہیز میں دیا تھا، اور وہ پہن کر اس محل میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک ہفتے تک ان کا وہ لباس بھی تیار ہوا، جسے پہننے کے بعد انہیں اپنے حجرہ عروسیہ میں بٹھایا گیا۔ وہ بھی دلہن بنی بیٹھی تھی کہ جب یہودی سلطنت کے بادشاہ سلطان اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اچانک ہی ان کے دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اور وہ وہیں تڑپنے لگے۔ ملکہ اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ فوراً شاہی طبیب کو بلوایا گیا، لیکن یہ بات اس نے روتے ہوئے کہی
कि सुल्तान ऐसर इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। वो अब हम में नहीं रहे। पूरा मुल्क सोगवारी में डूब चुका था, जबकि मलका एबिगेल कंवारी मलका के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि भले ही वो शादीशुदा थी और 8 दिन अपने शोहर के साथ गुजार चुकी थी, लेकिन अभी तक उनके शोहर ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। पिछले 8 माह से वो अपने शोहर के बगैर इस सल्तनत को संभाल रही हैं, लेकिन उनके वालिद गिरामी वफात से पहले अपनी बेटी को ये कसम देकर गए थे कि वो अब दूसरी शादी ज़रूर कर ले। वो एक औरत है और औरत कभी भी सल्तनत की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। ये बात मलका एबिगेल को इस कदर घायल कर गई कि उसने पूरी सल्तनत का सारा कारोबार औरतों के सुपुर्द कर दिया। अब दुकानों पर तिजारत पर उस सल्तनत की औरतें जाती हैं और मर्द घर पर बैठते हैं। यही वजह है कि जब से औरतें बाजार में आई हैं और चीज़ें फ़रोख्त करने लगी हैं, तो कितने ही मनचले और गलत निगाहें रखने वाले लोग बाज़ारों में ही घूमने फिरने लगे हैं। उनको अगर ज़रूरत की अशिया ना भी चाहिए हो तो वो इन औरतों से आकर खरीदने लगते हैं और उनके हुस्न को देखकर अपनी आंखें सेकते हैं। और यूं मुल्क में काफ़ी तरक्की होती चली जा रही है। कंवारी मलका ये समझती है कि ये औरतों के कारोबार करने की वजह से है, लेकिन पसे पर्दा हकीकत ये बेहयाई है जो ये मलका अपनी सल्तनत में फैला चुकी है। सुल्तान मौसम ये सब कुछ जान चुके थे, लेकिन इसी के साथ ही जब सुल्तान मौसम को ये पता चला कि दरबार में एक मखसूस कमरा भी मौजूद है जहाँ पर वो कंवारी मलका खुद मर्दों के साथ जाती है और जाकर उनकी जांच पड़ताल करती है, ना जाने उनके साथ क्या करती है कि उनके चीखने की आवाज़ें बाहर तक आने लगती हैं। वो मर्द तो इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं कि अपनी टांगों पर चलकर भी नहीं जा सकते। कुछ लोग तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं, जबकि उस मलका की सेहत पर तो कोई असर ही नहीं होता। कई लोगों का तो ये कहना है कि ये लगता है मलका ही असेबज़दा है, यकीनन उस पर किसी ने बदरूहें छोड़ रखी हैं, या फिर ये है ही मनहूस। तभी जो भी इस मलका के करीब जाता है वो इस हालत को पहुंच जाता है, जैसा कि इस यहूदी सल्तनत के बादशाह को ही देख लें, जो कि बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन इस औरत के करीब जाने से पहले ही मौत के घाट उतर गया। सुल्तान मौसम को ये सारी बातें समझ आ चुकी थी। कुछ देर तो वो सोचते रहे, फिर कहने लगे कि हमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि ये सल्तनत गलत हाथों में सौंप दी जाए और नया हथकंडा अपना लिया जाए। हमें जल्द से जल्द इसकी सल्तनत में जाना चाहिए। सुल्तान मौसम फैसला कर चुके थे। कहने लगे कि मैं बेस बदल कर जाऊँगा और जाकर देखूँगा कि आखिर ये मर्दों की ताकत का मुकाबला कैसे करती है। मुकाबले तो मैदान में किए जाते हैं, लेकिन दरबार के मखसूस कमरे में खुद जाकर वो क्या कुछ करती फिर रही है। सिपाही भी घबरा चुके थे। कुछ तो शर्म से लाल सुर्खी होने लगे कि वो तो यहूदी औरत है, मुसलमान तो नहीं है, ना जाने कैसे बेहयाई फैलाती होगी। सुल्तान मौसम वहाँ जाकर क्या कहेंगे, कहीं अपना ईमान ही खतरे में ना डाल लें। लेकिन सुल्तान मौसम ने उन्हें घूरती नज़रों से देखा। सुल्तान मौसम ने अपना बेस एक आम मर्द की तरह बदला। जसामत और कद काट में सुल्तान मौसम किसी से कम न थे। जब वो सामने खड़े होते तो चट्टान की मानिंद लगते थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा उनके रोब और जलाल से ही हो जाया करता था। सुल्तान मौसम ने अपने पसंदीदा घोड़े के बजाय अपने शाही इस्तबल से एक काम सा घोड़ा लिया और उस घोड़े पर बैठकर वो इस सल्तनत का सफ़र करने लगे। अगली सुबह तक सुल्तान मौसम उस सल्तनत में पहुंच चुके थे। जैसे जैसे बाजारों में दाखिल हो रहे थे, अपनी आंखों से ही बेहयाई देख रहे थे। वो यहूदी मर्द बड़ी बेबाकी से उन औरतों को छू रहे थे, उनके बालों को अपनी उंगलियों पर घुमा रहे थे, कोई तो बाजू से पकड़कर खींच रहा था, और वो बेशरम औरतें भी उन मर्दों के साथ यूं ही हंसी मजाक कर रही थीं। सुल्तान मौसम ये बेहयाई का बाजार गरम देखकर फौरन ला हौला वला कुव्वता पढ़कर आगे बढ़ने लगे। उनका रुख वो महल था और फिर उसका दरबार जहाँ पर यह सब कुछ हो रहा था। सुल्तान मौसम दरबार में पहुँच चुके थे। कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर एक अजीमुशान बादशाह मौजूद है। वहाँ पर तकरीबन 50 के करीब मर्दों की एक कतार सी लगी हुई थी, जिसमें सबसे आखिर पर सुल्तान मौसम जाकर खड़े हो गए। साथ साथ वो आसपास का जायजा भी ले रहे थे, दिल में अपने रब को याद भी कर रहे थे। यहाँ आने से पहले उन्होंने नमाज के साथ साथ 2 नवाफल भी अदा किए थे और अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की थी कि वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं इसमें कामयाबी हासिल करके जाएं। जाने से पहले वजीर और सिपाहियों ने भी ये कहा था कि हम आपके साथ बेस बदल कर चले जाते हैं, कहीं खुदा ना खास्ता दुश्मन के देश में आपकी जान को खतरा ना हो जाए। मगर सुल्तान मौसम ने सबको इनकार कर दिया था। कहने लगे कि मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वो मेरी हिफाजत फरमाएगा।
अगर मेरी जिंदगी हुई तो मैं दुश्मनों के चुंगल से भी बच जाऊंगा, और अगर मेरी मौत वाकया लिखी हुई तो यहाँ पर खड़े खड़े तुम लोगों के बीच में भी वो मेरी सांसों को खींच लेगा। सुल्तान मुअज्जम इस कतार में खड़े थे। जैसे जैसे दरबार में मर्द दाखिल हो रहे थे, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वहां पर अंदर से लाए जाने वाले मर्दों को उठाकर लाया जा रहा था। कुछ तो बेहोश हो चुके थे और उनके वजूद बिल्कुल नीले पड़ने लगे थे, तो किसी का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था, कोई तो बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। सुल्तान मुअज्जम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दरबार के कमरे में ले जाकर ये कंवारी मलका करती क्या है। कहीं उसने इस कमरे में जहरीला साम तो नहीं रखा था, जिसके डसने से यहाँ आने वाले लोगों की ये हालत हो रही थी, उन पर हैबत तारी हो रही थी। आखिर को जब 10 लोग बच गए तो सुल्तान मुअज्जम समेत उनको दरबार में बुला लिया गया। एक जानिब कुर्सियां लगाई गई थी जहां पर उनको बताया गया था। तभी कमरे से वो कंवारी मलका निकल कर आई। सुल्तान मुअज्जम तो समझ रहे थे कि ये कोई 35 से 40 साल की दरमियानी खातून होगी, मगर ऐसा नहीं था। वो तो बमुश्किल 22 से 23 साल की लग रही थी, लेकिन गुरूर और तकब्बर तो अरूज पर था। बाल खुले थे, पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो अपने बालों को झटकती आकर सामने तख्त पर बैठ चुकी थी और तख्त पर बैठकर एक अदा से वहां पर मौजूद मर्दों को देखने लगी कि तभी उन मर्दों में से उसकी नज़र सुल्तान मुअज्जम पर आकर टिक चुकी थी। सुल्तान मुअज्जम को देखकर कितनी ही देर वो घूरती रही, जबकि सुल्तान मुअज्जम अपनी एक वजाहत और आला शख्सियत के साथ उस औरत के चेहरे से नजरें फेर चुके थे जो यहाँ पर कितने ही मर्दों को घायल कर चुकी थी। सुल्तान मुअज्जम अपने ही ध्यान में बैठे दिल में अपने रब की तस्बीह कर रहे थे कि जब उनका नंबर भी आ गया। सुल्तान मुअज्जम अपनी नशिस्त से उठे। वो मलका तो कमरे से निकलते ही सुल्तान मुअज्जम को घूर रही थी। अगले ही पल सामने तख्त पर बैठकर सुल्तान मुअज्जम को बुलाने लगी। सुल्तान मुअज्जम उसके सामने हाजिर हुए तो बड़ी ही बेबाकी से सीधी होकर बैठी और फिर सुल्तान मुअज्जम से कहने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। सुल्तान मुअज्जम ने अपना नाम अब्दुल्ला बिन अयूब बताया था। ये सुनकर वो औरत हाँ में सर हिलाने लगी, फिर बाप दादा का नाम पूछने लगी, पेशे का पूछा, फिर कहने लगी कि क्या तुम इस काबिल हो कि ये मुकाबला कर सको। पहली ही नज़र में तुम्हें देखकर मुझे लगा है कि वाकई तुम एक मर्द हो, लेकिन अगर तुम मेरे ख्वाहिशात पर पूरा ना उतरे तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो यहाँ पर पहले आने वाले मर्दों के साथ हुआ। सुल्तान मुअज्जम अगले ही पल मुस्कुराए थे। इसके बाद खुद ही उस कमरे की जानिब जाने लगे जहाँ से बाकी मर्द निकल रहे थे। सुल्तान मुअज्जम उस कमरे में दाखिल हुए और कुछ ही देर बाद उस कमरे में वो कंवारी मलका भी दाखिल हो चुकी थी। साथ ही 2 तबीब भी अंदर जा चुके थे। कमरे में क्या होने वाला था सबको पता था। वहां पर मौजूद सिपाही दरबान तो गोया जमाइयां लेने लगे थे, नाक से मक्खियां उड़ाने लगे थे कि इसके साथ भी वही कुछ होगा जो इससे पहले हुआ था। लेकिन उस वक्त कंवारी मलका के महल के दरो दीवार कांप उठे जब कमरे से बजाय सुल्तान मुअज्जम की चीखों के मलका की चीखों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। मलका के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वो लोग जो खुद पर बेहोशी सी तारी होती महसूस कर रहे थे, इस शोर को सुनकर अगले ही पल उनकी आंखें हैरत से खुल चुकी थीं। ये सब कुछ क्या हो चुका था? कौन था वो मर्द जो ये मुकाबला जीत चुका था, मलका की चीखें निकलवा चुका था? 2 घंटे उस कमरे में गुजर चुके थे जब चीखते चिल्लाते हुए तबीब बाहर आए। तबीबों की भी हालत गैर हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुल्तान मुअज्जम जब कमरे से बाहर निकले तो अभी भी कमरे से मलका के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो दरबार में आई और कदमों में गिरकर कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम ही मेरे शोहर बनने के हकदार हो, मैं पूरी सल्तनत तुम्हारे कदमों पर वार दूंगी। लेकिन सुल्तान मुअज्जम बगैर एक भी पल उस लड़की पर नज़र डाले वहाँ से चले गए। अपने घोड़े को लिया और इस सल्तनत से बाहर आ गए। लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे आखिर कौन था ये शख्स और अंदर कमरे में क्या हुआ था। अगले ही रोज इस यहूदी औरत के सल्तनत का तो नक्शा ही बदल चुका था। औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया और मर्दों से कहा कि वो कारोबार संभालें। ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि कोई भी औरत बगैर पर्दे के दिखाई दी या बगैर मकसद मर्दों के साथ घूमती फिरती दिखाई दी तो उस पर कैद लाजिम हो जाएगी। और ऐसे ही कई ऐसे असूल जारी किए गए जो मुसलमानों की सल्तनत और बादशाहत में हुआ करते थे। यहूदियों को तो इन कवानीन से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हर कोई हैरान था कि हमारी मलका को हो क्या गया है। लेकिन उस रोज़ तो सबकी चीखें ही निकल गई, गोया वो अपनी ही मलका के बारे में बदगुमान होने लगे। उसके खिलाफ एहतिजाज करने लगे कि इसको मलका के तख्त से उतार बाहर करना चाहिए, ये हमारी मलका बनने के लायक ही नहीं है।
जिस रोज़ कंवारी मलका ने कलमा तैयबा पढ़ा था और अपनी राया के सामने ये इकरार किया था कि मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, कई लोगों ने मलका की देखा देखी खुद भी दीन इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि बाकी लोग बागी हो चुके थे। कहने लगे कि हम मुसलमान को कभी भी अपनी मलका नहीं मान सकते। लेकिन वो मलका बजाय कुछ भी सोचो विचार करने के या फिर सल्तनत संभालने के, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुल्तान मुअज़्ज़म की सल्तनत में दाखिल हो चुकी थी। वो सीधा सुल्तान मुअज़्ज़म के महल में आई थी। हर कोई देखकर हैरान था कि आम से लिबास और पर्दे में ये वो कंवारी मलका आ रही थी जो यहूदियत पर राज करना चाहती थी। आकर सुल्तान मुअज़्ज़म की खिदमत में अर्ज़ किया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। आप मुझे मज़ीद दीनी तालीमात सिखाएं और अपनी निगरानी में सिखाएं, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। बेशक अपनी कनीज़ों में मुझे रख लीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म ये सुनकर एक पल को मुस्कुराए थे, फिर उसे अपनी ख़ास कनीज़ों के हवाले कर दिया कि इसे दीनी तालीम सिखाओ, इसके लिए बाकायदा एक मौलमा का इंतज़ाम करो। हर कोई हैरान था कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो एक घमंडी और मगरूर कंवारी मलका इस हद तक बदल गई थी। सुल्तान मुअज़्ज़म कहने लगे कि जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो ये मलका भी वहीं पर दाखिल हुई थी। सबसे पहले मुझे एक तख्त पर लेटने का कहा गया और कहा कि ये लोहे की बड़ी बड़ी मीखें आपके सीने पर रखी जाएंगी। और फिर वहाँ पर तबीब भी मौजूद थे और बड़े बड़े पहलवान भी कहने लगे कि हम पूरी कुव्वत से ये लोहे की मीखें आपके वजूद में उतारेंगे, जिससे ये लगेगा कि आप वाकई बहादुर हैं। जैसे ही वो शख्स करीब आया और सुल्तान मुअज़्ज़म के सीने पर हथौड़ा मारा कि वो मीखें उनके सीने में पेवस्त करने लगा, तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने दिल ही दिल में अल्लाहु अकबर कहा। उस शख्स ने हथौड़ा तो मारा था, लेकिन वो मीखें सुल्तान मुअज़्ज़म का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। इसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म को उल्टा लटा दिया गया और उनके वजूद पर भारी भरकम लोहे की बड़ी बड़ी ईंटें रख दी गई और वो पहलवान उन ईंटों पर चढ़कर कूदने लगे। सुल्तान मुअज़्ज़म नीचे बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। वो मलका इंतहाई हैरान परेशान हो गई, मारे खौफ के चीखने लगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। पहले आने वाले लोग तो सिर्फ अपने सीने में मीखें गूंज जाने के डर से ही बेहाल होकर भागे। ये इंसान है या फिर कोई और ही मखलूक। अगला पड़ाव कांच के टुकड़ों पर चलकर फिर कोयलों पर चलना था और उसके बाद खोलते हुए पानी में तैराकी करनी थी। जो भी इन मुकाबलों में जीत जाता वही मलका का शौहर हो सकता था। वो मलका जानबूझकर इस तरह के पड़ाव रख रही थी ताकि लोग पहले ही भाग जाएं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाना चाहा तो वो मलका आकर कदमों में गिर चुकी थी। कहने लगी कि आप कौन हैं? ये सब कुछ क्या है? ये तो किसी मौजज़े से कम नहीं। बताइए आप कौन हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मुझे आम नहीं लगते। तब सुल्तान मुअज़्ज़म ने उसे अपना तारुफ करवाया था। तारुफ सुनकर तो वो खौफ से चीखने चिल्लाने लगी, यकीन ही नहीं कर पाई थी कि ये दूसरी सल्तनत के सुल्तान हैं। अगले ही पल कदमों में गिरकर कहने लगी कि मुझे आपसे निकाह करना है, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। मगर सुल्तान मुअज़्ज़म ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से ही शादी कर सकता हूँ। तुम जैसी घुमंडी और मगरूर औरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुल्तान मुअज़्ज़म वहाँ से निकल आए थे, जबकि वो औरत सुल्तान की खातिर दीवानी सी हो चुकी थी। अभी भी सुल्तान मुअज़्ज़म के हाथ में तस्बीह थी और वो मुसलसल तस्बीह पढ़ रहे थे। सुल्तान मुअज़्ज़म की ये बात सुनकर हर कोई मुतासिर हो चुका था। 2 माह तक वो औरत वहाँ पर दीन सीखती रही, मुकम्मल पर्दा करने लगी, यहाँ तक कि दोबारा सुल्तान मुअज़्ज़म के पास हाजिर हुई तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने उसका निकाह अपने वज़ीर से करवा दिया। वो इस पर भी रज़ामंद थी क्योंकि अल्लाह ताला ने उस यहूदी मलका के दिल में खैर डाल दी थी। उसका सीना ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था। पूरा दरबार सुल्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था।